Amen. Maayong hapon sa atong tanan mga kaigsunan. Okay? So this afternoon, once again, I was tasked by Pastor to give the message in found in God's Word. So sa walay langan pa, higaligson, kindly open your Bibles with me in the book of 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Kung ana mo dira, pareho paingon og kusog nga amen. Chapter 15, and in verse 58, please, if you're there, please say heartily amen. Amen. Okay. Yung ang pulong sa Ginoo, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Let's pray. Most gracious and heavenly Father, we thank you for this wonderful time. We thank you sa imong gugma, sa imong kaayo sa among tanan. Thank you, Lord God, for another opportunity to preach your word. Thank you, Lord God, for another opportunity to hear it. Ginawagaon po mi na ikaw mag-bless sa imong katawan. Give them the hearts willing to listen, willing to accept every bit of your word. We pray that you would also guide my lips, that all of the things that I would say will be according to your will, according to your word. Lord, enable your purpose within me. Ikaw lang dyan, Ginoo, ang makatabang ka na ako sa pagwalis sa iyong pulong. Sayod ka, Ginoo, na wala akong mabuhat kung wala ikaw. That's why I completely surrender everything unto you. And your people completely surrender everything unto you. We pray, Ginoo, na ikaw mag-bless ka na mo. Allow the Spirit to convict us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay? This message, higaligson, is entitled, In the Service of the King. Now, ato makita mga kaigsunan, what does it mean when we say we are in the service of the King? Ano sa mga meaning ng word na in the service of the King? It would mean, higaligson, nga ikaw, sa katao, serving someone special, serving someone extraordinary, someone like a king. But ato makita mga kaigsunan, let us try to give an example. Supposedly, naay usa ka hari or for example, usa ka manager sa usa ka store. E naay mga tao karon na maglinya, mag-apply sa iyahang store. Ato makita mga kaigsunan na kung mamili man siya og aplikante or kanang i-hire niya sa iyang store, is kadto yung tao na walay track record sa PNP, kadong maayo ang pamatasan, kadong kugihan, dili tapulan. So itong makita mga kaigsunan, supposedly mao jud to ang iyahang pilion. But atong makita mga kaigsunan, now na sa kingdom, in the kingdom of our God, or in the work of our Lord, not one of us is gitawag jud na qualified. Not one of us, even a single person, walay usa sa tuwa na confident na moingon jud na ako para jud ko sa maong trabaho. I was really ako jud ang dapat ibutang jud diri sa Ginoo. Why? Because atong makita mga kaigsunan, all these things is grasya lang jud sa Ginoo. All these things na atong ginabuhat, serving God, offering ourselves unto God, is grasya lang jud tanan sa Ginoo. Diba itong makita mga kaigsunan, si Paul. Unsa man si Paul? Kinsa man si Paul? In Philippians chapter 3, in verse 4. Look at the qualities, or kung atong makita pa mga kaigsunan, murag bitaw kanang application form ni Paul. Philippians chapter 3, in verse 4. If you're there, please say a heartily amen. Okay? Yung diri verse 4, though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh he hath whereof he might trust in the flesh, ay more. Diba? Ana si Paul nga, kung naisa ka tao karon nga, siya confidence sa iyang sarili in the flesh. Yung si Paul na, ako mas dako kong confidence sa akong sarili. Nga naman. Because in verse 5, circumcised in the 8th day. Diba? Itong makita mga kaigsunan, si Paul, he followed kadto pag-circumcise sa kabata na Hudiyo in the 8th day. Of the stock
of Israel. Meaning, he is a pure Jew. Gikan jud siya sa, parang sa linya sa mga Hudyo. In fact, he is from the tribe of Benjamin. Kung mga Benjamites bitaw higaligson, di ba? I have talked about this sa kuang pagwali sa pulong sa Ginoo. Bang mga Benjamites, they are known as to be the youngest, meaning sila jud ang kung napay pamana, sila jud ang makadawat sa pinaka-least. Pero itong makita mga igsunan that the prophecy of Jacob para kang Benjamin, mag-grow sila into a ravaging wolf. Meaning dili sila mahimong ma-under sa ilang mga kauban ng mga tribo. Ato makita mga igsunan, dara sa tribe of Benjamin, kauban si Esther, si Saul, si Paul. Dili isi mga kaigsunan, ang naa sa tribe of Benjamin is mga royal blood. Si Saul, si Esther. You see that? Atong makita mga kaigsunan, si Paul, coming from the tribe of Benjamin, na siya hambog. Atong makita that si Paul is an Hebrew of Hebrews, as touching the law, and even a Pharisee. Diba? Kung naapa may tao na makaingon na qualified siya to serve God, it would be Paul. Verse 6, concerning the zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. All these things, all those achievements of Paul, all these things, he counted it loss for Christ. Yea, doubtless, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. You see that, igaligsoon, si Paul, though ingon ani ang iyahang achievement sa iyang kinabuhi, ang iyang nabuhat sa iyang kinabuhi, even persecuting the church para lang sa iyang religion. Atong makita mga kaigsunan, kaya na niyo mo patay para lang sa iyang religion. But atong makita mga kaigsunan, even though yun ani ang nabuhat ni Paul, still, he counted it all, but nothing, but dung, para lang maangkon niya si Jesus Christ. Atong makita mga kaigsunan, as I have said ganina, naturally, kadong manager na naay naglinya ng mga aplikante sa iyang store, he would really pick kadong tao nga walay record, kadong dili chismoso, kadong tao nga na dili himantayon, kadong tao nga maayo ang pamatasan. Diba? Lisod kaayo na mapasulod ka o sa katao nga dili maayo ang pamatasan sa imuhang trabaho. Diba? Pwede na mag-cause og division sa imuhang trabaho. And atong makita mga kaigsunan, but God allowed us, kita ng mga katauhan, allowed us, someone like us, who were once His enemies. He allowed us to serve Him, even though once sa atong mga kinabuhi, kita nag-rebuilding diraa sa ato ang Ginoo. Higaligsoon, ang paghatag sa imong sarili, serving God is a great opportunity. Dako jud kay na siyang oportunidad, higaligsoon. To be used for something much greater than ourselves is greater. Kaning pagpagamit sa atong Ginoo sa tuwa higaligsoon, it means God has given you a purpose sa imong kinabuhi. And it is something na dako kayong ipasalamat sa tuang Ginoo. Sa akong ID galigson, sa akong ID sa akong eskwelahan, nato yung usa ka note dito na I have a purpose. Na dawatan ako to because in September, nabito kadong September, I think it is September or October, kadto kay kanang mental health month man to. Na mga babae dito sa eskwelahan nga nanghatag sila candy, unya na mga note, mamamili lami dito Ang akong napulutan is kadong I have a purpose. Serving God, igaligsoon, gives you also purpose. And because God has given you a purpose, that means you have also a value na akay gamit higaligsoon. Let's say for example, naay usa ka lingkuranan karon. Kanina lingkuranan, unsa kay dapat buhaton sa lingkuran?
lingkuran, di ba? Pungkuan, di ba? Kanina lingkuranan, ang iyang purpose is para pungkuan. Now, for example, igaligson, ang katong lingkuranan, dili na siya mapungkuan. Napabay value ang lingkuranan? Wala na. Dapat, katong lingkuranan, ilabay na. Ikaw, igaligson, you have a purpose in life. God has given you a purpose in life. That's why you have value. And God has given you that value, higaligson. In this introduction, higaligson, I am reminded of the man Jesus helped in Mark chapter 5. Kindly open your Bibles, please. In the book of God, in the book of Mark chapter 5. Okay. Start tayo, higaligson. Mark chapter 5. In verse 20, please. Mark chapter 5 in verse 20. Mag-start na diri sa verse 15. Okay? And they come to Jesus and see him that was possessed with a devil and had the legion sitting and clothed in his right mind. And they were afraid. So you see that, igaligson, kadong tao na giyawaan, atong makita, nagiayo siya ni Jesus Christ, gipahawa ang legion, ang kadong mga demonyo sa iyang lawas. Then, atong makita mga kaigsunan, he is now healed. Verse 16, when they that saw it told them how it befell to him that was possessed with the devil, and also concerning the swine. Verse 17, and they began to pray him to depart out of their coast. Verse 18, and when he has come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed that he might be with him. So you see that, igaligson, ang kaning maong tao, gusto jud niya na muuban siya dira kang Jesus Christ. Verse 19, unsay giingon ni Jesus Christ? Howbeit, Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee. And in verse 20, and he departed began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him, and all men did marvel. So you see that, igaligson, ang kaning maong tao, gusto din niya muban dira kang Jesus Christ. Why? Because of the great things God has done for him. Unfortunately, Jesus Christ na siya other plans for that man, ipabalik siya dito silang panimalay, and ato makita, that man is now preaching dito sa Decapolis. Later on, in the book of Matthew chapter 4, atong makita mga kaigsunan, pagbalik ni Jesus Christ dito sa Decapolis, there are people na naminaw dira sa pulong sa Ginoo. Why? Because of this man. He started planting seeds of salvation unto the people in Decapolis. You see that, igaligson, kaning tao na wala gipanganlan. You see that, wala gipanganlan sa pulong sa Ginoo. God has done great things para siya. And atong makita mga kaigsunan, tungod na gusto niya mag-serve dira sa Ginoo. This man made us see what the verse in 1 Samuel chapter 12 and verse 24 really is. Ba? Kanina verse, gamit man ni Pastor, kagahapon sa iyahang devotion, 1 Samuel chapter 12 and verse 24. Unang pulong sa Ginoo, only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart, for consider how great things He hath done for you. That man, igaligson, he considered great things, ang great things na gibuhat sa Ginoo para sa iyaha. Atong makita mga kaigsunan, na sa ato ang mga kinabuhi also, I know that God has been very faithful sa imuhang kinabuhi. And has done great things towards you. Di na nimo mapagkaila, higaligson. Ang Ginoo, maayo jud kayo sa imuhang kinabuhi. And I know that you know it for yourself. And if, higaligson, you focus and you consider these great things that God has done for you, dili jud lisod higaligson na sooner or later mahimo kang parehas aning maong tao. Mahimo kang maparehas sa maong tao na naa dito sa book of Mark chapter 5 na gitabangan ni Jesus Christ.
wanting to be with Jesus, serving Him to the fullest. Why? Because you have considered the great things God has done for you. Now, ang pag-serve mo dira sa ato ang Ginoo higalaigsoon, kaning service in the service of the King, it requires also a kingly approach. Ato makita mga kaigsunan na kung mag-serve man ka sa hari, kana pong panghari pod na pag-serve. Ato makita mga kaigsunan, dili jud na pwede na kung mag-serve ka sa usa ka hari, kana ra pong pang baryo-baryo. Di ba? Ato makita mga kaigsunan, if you have the chance to give something to the president, imo yung tarungon. Ano man, presidente good na. Nato isa ka tao bitaw higalaigsoon, his name is Sylvia. Once sa kinabuhi ni Sylvia, nibisita ang Queen of England sa iyang kinabuhi. Now, ato makita mga kaigsunan na si Sylvia tungod sa nabalaan niya na Queen of England lagi, atong makita mga kaigsunan, kulba na kay Sylvia, grabe na ang iyang pag-prepare sa iyang panimalay para presentable sa iya sa Queen. And atong makita mga kaigsunan, she was reminded na si Sylvia, iyang atubangon is only a Queen of England. And atong makita mga kaigsunan, si Jesus is the King of Kings. So kadong Queen of England, mas dako pang gani din siya ang King of Kings na mao si Jesus, ang atong service po dira dapat siya is something pod na mas dako pod dira sa Queen of England. Something pod na pang hari. Mo nang higaligson ang atong pag-serve dira sa Ginoo, dili jud nato basta-bastahon. Dili kay kani mao lang ni ato ang makaya, mao na lang. Atong makita mga kaigsunan, we need to exert effort. We need to give our best dara sa Ginoo. Ngano man, because we are serving God. Higaligson. Unsa gani ang gibuhat ni Martha, ni Mary rather, in the book of Mark. Book of Mark chapter 14 verse 8. Okay. Mark chapter 14 in verse and let's start diri galigsoon sa verse 3. And being in Bethany, in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious, and she brake the box and poured it on his head. And there were some that had indignation within themselves, and said, why was this waste of ointment made? For it might have been sold for more than 300 pence, and have been given to the poor. And they murmured against her. Verse 6, and Jesus said, let her alone, why trouble ye her? She hath wrought a good work on me. Verse 7, for ye have the poor with you always, and whensoever ye may do them good, but me ye have not always. In verse 8, she hath done what she could. Atong makita mga kaigsunan na kadong alabaster, kadong spikenard na ointment na naa dito sa maong babae. Atong makita mga kaigsunan, she poured, and we know igaligso na kadong maong spikenard, kadong maong ointment is very, very expensive at the time of Christ. And atong makita mga kaigsunan, yung si Jesus Christ, that she had done what she could. Sa kita po, di galigsoon, when we serve God, kinahanglan jud natong ihatag ang atong tanan para sa ato ang hari. There should be no reservation. After all, higaligsoon, ang ato ang gialgaran is usa ka hari. Hari man siya higaligsoon. Kinahanglan natong ihatag ang atong approach na panghari pod. That is because we are serving a king. So let's go sa ato mga points higaligsoon. So in this service of the king, number 1, it requires time. Kinahanglan jud og oras higaligsoon. Time is very important. All individuals, kita ng mga tao, are under time. Time also is a very important thing in the service of the king.
Sayod ba mo higaligson that when Samuel was a child, atong basahon ni higaligson in 1 Samuel chapter 3 in verse 1. Kawalo ba mo higaligson kung unsa ang pinakaunang ministry ni Samuel when he was a child? Okay? 1 Samuel in verse 15. 1 Samuel chapter 3 in verse 15, please. Okay? In the and Samuel, if you're there, please say a hearty amen. Amen. Okay? And Samuel lay until the morning and opened the doors of the house of the Lord. You see that, igaligson, kadung si Samuel, when he was a child, according to 1 Samuel chapter 3 and verse 1, na si Samuel, he ministered unto the Lord before Eli the priest. And kaniadto igaligson, si Samuel ang iyang ginabuhat, matag adlaw, every morning, ang iyang ginabuhat is gina-open niya ang doors of the temple para magsulod ang mga katawhan para magsimba dira sa Ginoo. You see that, igaligson, ang pag-serve nimo sa Ginoo dili man jud kinahanglan na dagko jud kayo ang imuhang buhaton. Di jud kinahanglan ni galigson nga mahimo kang frontline sa bulaton, makita jud ka sa tao na mag-serve dira sa Ginoo, dili ingan ana higaligson. Si Samuel, he started being someone na nag-open sa doors sa temple. And atong makita mga igsunan, years later, nahimo siyang usa sa pinaka-great na prophet in Israel. Atong makita mga igsunan, dili dapat natong ibilitel ang tao nga sa simbahan na nagapanghinlo. Kanang pang nagapanghinlo sa simbahan, mas igaligsoon ang pagpanghinlo sa simbahan o ang pagwali sa pulong sa Ginoo, equally, it gives glory dara sa tuwang Ginoo. That's why, galigson, dili dapat natong ikaulaw kung kita nagahinlo diri sa simbahan. Di nato ikaulaw kung di ta mahimong frontline workers. Why? Because it gives glory unto God. And you see that, galigson, nga in verse 15, that every morning, si Samuel, biskan pag katulugon na kayo siya, bata pa kung siya ani. Diba? Bata pa siya ani, iyang ginabuhat, taga-adlaw, in-open niyang doors of the temple. He exerted time, naghatag siya time para sa pagpangalagad dira sa Ginoo. And atong makita mga kaigsunan na ang mga apostles ni Jesus Christ, they serve God faithfully until their time of death. Diba? Si John, atong makita mga kaigsunan, si John, siya lang din ang only apostle ni Jesus Christ na wala namatay na gipatay, di ba? Namatay siya in natural way, in a old age. At makita mo kayo na si John, he dedicated all his life para dira sa Ginoo. Kaya atong makita mo kayo you might ask, nganong ingon ana man? Nganong ingon ana man ang ilahang paghatag og effort, paghatag og time dira sa Ginoo, sa service of the king. Number 1 in galigson in 1 Samuel chapter 3 in chapter 12 in verse 24. Ano? Because they considered the great things God has done for them. At makita mga igsunan, secondly, ang pag-serve sa Ginoo para sa ilaha is important. Ang pag-serve sa Ginoo, ang ilang ministry is important. Kabalo ba mo igaligson nga naitao na nag-ingon nga ang kaning time management bitaw, kabalo mo sa ng time management, di ba? Kanang ihanay nimo ang tanan para dili ka busy, di ba? Dili ka naadjud kay kanang di ba? Naadjud kay kanang naka-allotted na time para sa imuhang mga buluhaton. Ingon sila igaligsoon kanang time management, it is a hoax, meaning dili na siya tinuod. Ngano dili man siya tinuod? Igaligson, di siya tinuod nga naman because you give time to the things, to the person you deem important. Kung para sa imo ay galigson, kanang bulaton, kanang tao, importante, tagaan din na nimo siya og oras. Ato makita mo igsoon na let's say for example, kung para sa imo importante ang pagskwela,
tagaan dyan na nimog oras ang pag-study. Kung para sa imo, importante ang imuhang special someone, biskan pag wala kay oras, tagaan dyan na nimo siya og oras. Kung para sa imo, importante ang Ginoo, tagaan dyan na nimo siya og oras. Kung para sa imo, importante ang choir, ang song, ang pagkanta ang pag-soul winning, ang Bible study, ang pagsimba sa Ginoo, tagaan din na nimo siya og oras. You see that, Igaligson, dili nimo kinahanglan og time management para sa ministry. Kinahanglan nimo pangitaon ng importance. Kaya kung naay importance, para sa imo importante ang pagpangalagad sa Ginoo, tagaan din na nimo og oras. So you see that, Igaligson, kanina mga tao, para sila, i-dedicate nila ang ilang kinabuhi. Why? Because they know that this thing that they are doing is important. Second point, Ikaligson. In the service of the King, it requires effort. It requires effort. Nasayad ba mo, Ikaligson, nga si Paul, in his entire journey, sa ihang, I think it was upat ka missionary journey, if I'm not mistaken, as a preacher of God, atong makita mga kaigsunan na si Paul, he journeyed 10,000 miles. Imagine that, Igaligson, according to research, nag-journey niya for 10,000 miles. And that is by land o by sea. Imagine that, Igaligson, wala kanya dito, walay sakyanan, walay tricycle, walay mga four wheels. Diba? Atong makita mga kaigsunan na si Paul, kinahanglan din niya magbaklay. Kinahanglan din niya magsakay og mga chariot. And even though mag-chariot ka, layo ra gyapon kayo ang imuhang adtuan kay ngano man hinay man na ang chariot. Atong makita mga na si Paul, kinahanglan niya magsakay og mga bangka para maka-cross in sea. And atong makita mga kaigsunan nga si Paul tungod sa iyang pagbuhat dira sa Ginoo, according to 2 Corinthians chapter 11, na he suffered shipwreck. Muna ang iyang naitabo dira kang Paul. O gatong makita mga kaigsunan na even though all these things na naitabo dira kang Paul, taas kay ang gibaklay 10,000 miles. Kabalo mo, Igaligson, kung unsa kalayo ng 10,000 miles? Kanang 10,000 miles, Igaligson, kung lako na nimo, mura ka naglakaw from New York to Los Angeles 4 times. Nakabalo ko na, Igaligson, nakaadto na ko. Joke lang. But ato makita mga kaigsunan, kaning New York o Los Angeles, states man ni sila. States nila sa United States. Dili yun ni duol. Lagyo yun ni sila. So, if you would walk 10,000 miles, muna kagibalik from New York to Los Angeles 4 times. Muna ang gibuhat ni Paul, Igaligson. And ato makita na nadra sa 2 Corinthians. Atong basahon gani. 2 Corinthians, sa may naitabo sa kang Paul in his journey. Chapter 11 and verse 23. Please. Okay? Andrea, are they ministers of Christ? I am more. In labors more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths of, meaning Igaligson, na yung mga death threats. Priso siya, na yung mga death threats siya. Verse 24, of the Jews 5 times received, I 40 tries, save 1. 25, thrice was I beaten with rods, once I was stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day I have been in the deep, so on and so forth. You see that, Igaligson, muna ang suffer ni Paul. And you know, Igaligson, si Jesus Christ, pila man ka miles ang gilakaw ni Jesus Christ. According to research, Igaligson, Jesus Christ walked 3,125 miles in His entire ministry. So, unsa gibuhat ni Jesus Christ during that ministry, during that time, nagwali sa pulong sa Ginoo. And nasayod ba mo, Igaligson, that 1/3 mile or ang kanang 600 meters, He walked, unsa man gibuhat ni Jesus Christ, anak? He walked carrying up His cross para magpakamatay dito sa Calvary. Carrying His cross, Igaligson. Now, kung dili ni effort, Igaligson, ang gibuhat ni Paul,
or ni Jesus Christ, wala di ko kubalo kung unsa jud ang effort. Ba? If you would think sa imong sarili karon, makaya ka na ko ni? Makaya ka na ko ni ang gibuhat nila para sa Ginoo? You might think, Kaligson, or you might say, nga Brad, dili jud nako na makaya ang ilahang gibuhat. But you know what Jesus Christ said in Matthew chapter 25, verse 41. Kindly open your Bibles with me, please. Matthew chapter 25, verse 41. Andrea, then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devils and his angels. Where I was hungered, and ye have no meat. I was thirsty, and ye gave me no drink. I was a stranger, and you took me not. Naked, and ye clothed me not. Sick in person, and ye visited me not. Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? Verse 45, Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, inasmuch as ye did it not to one of the least of these, he did it not to me. Ato makita mga kaigsunan na kung wala daw nimo gibuhat ang usa ka butang na maayo sa imong the least or sa imong isig kaingon, wala po na nimo gibuhat dira kang Jesus Christ. But on the contrary, kung nahimo kang nagpakaon sa imong isig kaingon, when you do things that is good sa imong isig kaingon, you also do it dira kang Jesus Christ. And igaligson, serving is also helping other people. Why? Because that service, igaligson, makahatag man po ng glory dira sa tuwang Ginoo. So whether higaligson, we walk 10,000 miles for Jesus, or give water to the least for Jesus, all these things, higaligson, gives glory equally unto God. Still, higaligson, it gives glory dira sa tuang Ginoo. Masayod ba mo higaligson nga naay difference between obedience and honor? Unsa may difference between obedience and honor? Ang obedience is kanang gibuhat nimo ang usa ka butang nga giingnan ka na buhaton. But ato makita mo igsunan kaning obedience ug honor correlated ni sila ngano man kay kung nag-obey ka, it means that you honor that person. When you honor that person, it means that you will obey that person. But ato makita mo igsunan ang obedience gibuhat nimo ang butang nga giingnan ka na buhaton. Ang honor, igaligson, biskan pag wala ka niya giingnan, knowing na kana na butang, makahatag o kalipay sa isa ka tao, you will still do it. Si David, igaligson, wala siya giingnan sa Ginoo, nga buhatan niya ang Ginoo og templo. Si David, usa siya ka tao nga giingnan sa pulong sa Ginoo na after God's what? Own heart, di ba? He is a man after God's own heart. David honors God. At makita mga kaigsunan na si David wa siya gingnan sa Ginoo nga magbuhat og house of God. But ato makita mga kaigsunan, David wanted to give a house dira sa Ginoo. Wala man siya giingnan, pero ato makita mga kaigsunan, knowing that God is happy about it, he wants to do it. But ato makita mga kaigsunan, unfortunately, wala siya gitugot sa Ginoo. Ano man, he is a man of war. But gihatag ang opportunity dira sa kang Solomon na iyahang anak. So you see that igaligson, parehas ba kang David na you honor God so much na gusto din nimo na ihatag ang imong best dira sa Ginoo. Do you honor God, higaligson, na di nimo gusto na ang kanang mga ginagmay or kanang mga half cook na mga binuhatan ng atong ihatag dira sa Ginoo? I hope and pray higaligson that we honor God enough to give ang atong best para sa iyaha. Last point higaligson in our point number 3. In the service of the king, it requires passion. Passion. What does passion mean? Ano sa din ng passion? Passion higaligson is an intense drive. A drive na
maoy gusto mo push sa imo to achieve something, that is passion. Kung ikaw wala kay passion sa imong kinabuhi, na kay gusto na buhaton, na kay gina-accomplish na usa ka butang, ang uban na tao moingon sa imo na dili man nimo kaya. Pero tungod kay naa kay passion to accomplish that task, you will still do it. Nga naman, naman kay passion, na kay intense drive to completely done this thing. So you see that, igalaigsoon, kung wala kay passion in serving God, it is really easy. Dali din kayo sa imuha na muundang. Especially that, mutanaw ko sa usa ka tao, mutanaw ko sa mga tao, dili ka mutanaw dira sa Ginoo, you won't consider the great things that God has done for you. Igaligsoon, it is really easy na mo undang. In a society, igaligsoon, where serving God is not popular, at tumakita mga igsunan na it is really easy na muundang. Look at si Elijah igaligsoon. 1 Kings, kindly open your Bibles with me, please. 1 Kings, chapter 18, please. In verse 22. Okay? Yun ang pulong sa Ginoo. Then said Elijah unto the people, even I only, remain a prophet of the Lord, but Baal's prophet are 450 men. So you see that, igaligson, ato makita that, niabot sa point sa kang Elijah, na niingon siya na siya na lang mismo, siya na lang ang nabilin na nagsimba dira sa Ginoo. But we know, igaligson, that there are still prophets dira sa na nag-serve dira sa Ginoo na wala nag-bow down dira kang Baal. And there are mga tao dito sa palace na nag-serve gyapon dira sa kang Jehovah. But ato makita mga kaigsunan na niabot sa time sa life ni Elijah na para siya wala na jay tao na nag-serve dira sa Ginoo. And it's dili na popular ang pag-serve dira kang Jehovah. But at this time ang popular is ang pag-serve dira kang Baal. You see that, igaligson, kung si Elijah wala siya passion, atong makita mga igsunan, it is really easy for him to stop ang iyang service unto the real God. Atong mga makita mga kaigsunan na si Elijah, niabot dun sa iyang kinabuhi nga gusto na niya magpakamatay. Right? And I do believe, igaligson, na si Elijah tungod po to sa iyang passion. Imagine that, igaligson, na ang Ginoo na ay gihatag sa imo ang task. Unya, nasayod ka na kanana task gihatag sa Ginoo and you fail to do it. Ato makita mo mga kaigsunan na kung ikaw na tao, para sa imo kadong gihatag na task sa Ginoo is para sa imo na wala lang to, dili jud ingon nato ang reaction nimo para sa kang Elijah. But si Elijah, nasayo jud siya na kanina task gihatag ni sa Ginoo para sa kuha. Gusto na ko ihatag ang akong best para ma-accomplish ni. That's why igaligson, dili po na ko maingon nga na si Elijah na guilty si Elijah to. Why? Because ato makita na gipakita lang jud ni Elijah ang iyang seriousness in serving God. Yan ang gipakita ang iyang pagkagusto nga ma-accomplish ang task na gihatag sa Ginoo sa iyaha. So you see that, igaligson, we need passion in serving God. We need effort, we need time in serving God. Let us conclude everything, igaligson. Siguro in the 3 points na ito ang gistoryahan karon mga kaigsunan. You have witnessed things that maybe beyond what you are able. Moingon siguro ka, higaligson, nga wala man ko yung anak. Wala ko'y time, wala ko'y effort, wala ko'y passion. Pero higaligson, I hope na naasay mo ang kasing-kasing karon ang kagustuhan na mo serve dara sa Ginoo. Higaligson, God will help you. If you are empty, wala kay sulod karon, you have no time, you have no effort, you have no passion in serving God, God will fill you. Ang Ginoo ang mosalo tanan, higaligson. Ato makita that dili man ginatawag sa Ginoo ang mga qualified. Ato makita mga igsunan, God will qualify the call. Ato makita mga igsunan, siya ang mag-add sa tanan sa imuha. Imagine that, igaligson, the trend, di ba? Ikaw usa ka magkasala,
tagaan og opportunity sa Ginoo na mo serve kaniya. And ato makita mga kaigsunan, in your service, wala kay mahatag dira sa Ginoo. O ato makita mga kaigsunan, na ang Ginoo ang maghatag sa tanan para makaserve ka dira sa iya. What a great God, igaligsoon. Tanan na imong gikinahanglan in service is makita ra gyapon nimo dira sa imuhang Ginoo. So you see that, igaligsoon, surrender your all unto Him. Ihatag ang imong tanan dira sa iya. And you know that, igaligsoon, nga your time and your effort and your passion for the service of the King is not in vain. That ends ang ato the message of ang pagwali sa pulong sa Ginoo. Hope and pray that we are all blessed, and let us pray. Gracious and Heavenly Father, we thank you for your love, for your grace. Ginoo, it is a great opportunity to serve you, even though we are enemies. Lord, we are now at the Lord's side. Gampo mi Ginoo, na ikaw mag-bless ka namo. Allow us, Ginoo, to serve you to the fullest, with no reservations. We pray, Ginoo, na ikaw mag-enable ka namo to fulfill the purpose that you have set sa mga kinabuhi. We pray, Ginoo, na ikaw magatabang ka namo, knowing, Lord God, na wala dyan may mabuhat kung wala ikaw. Salamat sa imong gugma o sa imong kaayo. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? Pasig na mo'y gusto iampo dara sa tong Ginoo. It is your time to pray dara sa tong Ginoo. If you want to kneel down on your seats or you want to come in front to kneel, pray to our God. Igaligsoon ang atong Ginoo maminaw din sa imong pagampo. If you want to ask God na tagaan ka og grasya to fulfill the purpose that He has set sa imong kinabuhi, igaligsoon, you will only find that dira sa tuang Ginoo.